Hambai, Khulumka, Borom Ganang speaker Sarno, Tini Jora Komung Pano, Jora Rimani Bage, Rokno Legislative Assembly ni winter session ni Tini 4th day, Abani Joto Jara or Treasury Bench Tongnai, and Kia or Jara leaders opposition. Ni Joto tu MLS Rokno Joto no House Joto Tongnai no Pila no Happy New Year. Thangnai 1 tarik January Rajupal ni speech ni 1 hour speech Khwnawe Tinio Beruti bands ni amendment noti nang কয়েকটা কক সানাই জরা কমনি বাগে কয়েকটা পণ্য সানাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি কক তা আং সানা থাংলিয়া তামখে জরা কমনি বাগে only তিনিও 44 রাইমাবিলেনি এমএলএ হিসাবে আনি কনস্টিটিউশননি কক ন বিসে আং সানা থাংনাই নাইদি Poila no all government no Chini gonda tisa 44 amabili no kaisa Chini mungrika je onek din bochor ageo no Chini dombor lag kaisa narikel kunjo ab tongmani abni bising tuyo pano tini all government khub kaham tini oro house ni bising ni অনেকজন তিনি আনি কনস্টিটিউয়েন্সি রামাবিলি নারিকুল কুঞ্জ থাংয়া হনে থাংয়া তংনাই অনেক কম নাই কিন্তু অবনি ফাইসিংা আং সানামসুঙ্গো নারিকেল কুঞ্জ থাংআংকে চিনি রামাবিলিনি লামানি পরিস্থিতি নরক নুখনা অবনা আং তিনি পয়লা সানামসুঙ্গো যে চিনি গন্ডা তুইসা রামাবিলি এরিয়া যে কনস্টিটিউয়েন্সি লামানি Ambasatu Gonda Tuisha Lama 40 to 45 kilometers tongo. And yang Omurfurt main road nisimi Gonda Tuisha 35 kilometers. Nor Nukna Genarikil Kunjawa Tabo Besirbak Tineo Chini Oroni house ni ruling party ni Obisek Debre Kisa Dumburleg ni Kognotisawe Saka. Kintu Abni Bisingo Chini Gurutupuno Je Chini Nangmani কিন্তু আবনো কেবো সারে করে তাম মালে চিনি যে লামা সানা থাকাঙ্কে আনি কনস্টিটিউয়েন্সিও বেশিরভাগ থাংনাই সরকার 25 বছর লাগাতার গভর্নমেন্ট যে চালুনাই গভর্নমেন্ট তংপ্রো লামা স্নামিয়া কগিয়া স্নামকা স্নামমানি বিসিংকো তাম লামা হিমালে PMGSY by বেশিরভাগ SSCL Lama NPCC Lama তিনিও বর্তমান গভর্নমেন্ট থাংনাই 5 বছর 2018 বিধানসভা যে নি পরেও গভর্নমেন্ট ওমানি বড় সাগো করোনা ভাইরাস নি বাগে বড় লামা স্নামালিয়া ঠিক গসিউ আপনি বিসিংহ ফানো তিনিও বিভিন্ন ডিএম অফিস তং দিশা মিটিং ডিএম অফিস নি মিটিং ফানো বিভিন্ন মিনিস্টার বাই আসুকি মিটিং উমপ্রো সালাই কাঙ্কে PMGSY SSCL Lama সরকার রাজ্য সরকার নি ইয়াগো করে হিনে সাজাগো ngake obono ang sanamo sungo omte obuni bage sabule daye nanai gos রাজ্য সরকার নি সাকাঙ্কে omo central government ni waga saw ngka ani asu durbagyo tini lama tongui bokuri hai Ani oro je PMGSY SSCL Lama more than 15 tani bisi lama tongu. Abani bisingo 100 kilometer ni bisi. Je ani constituency ni bisingo. Engkai amono tiniwo o lama saya ni bagai. Norok protek bochor nukhna. Chini gonda tisa besirbag tamhe lama oburut. Lama tui Karen. Omo tintang kena connectivity chini
jara chini pahar oncholo tongnai chini jeng triprasa borok jeng khub sorol sohos borok joto oro tongnai house tongnai norok khuo onek jon treasury bench thani bu khugo jeng khnao jeng triprasa borok chini nangmani nangkukmani jeng nayo tui lama power current o tinta hingangke aboni bisingo connectivity tinta ni bisingo o je lama kring khangkai jeng tui nangui bo tui power tui machine tlangnani hingangke aro lama krini borok thangya je jagao current kre aro tui machine norok DWS ni hote machine kubang ma sanction khai dipano rig machine tlangnani hingkana aro current nango plus lama nango ni thangya government riwo hin sawo norok ni lakh koটি koটি budget session ni simi khnai phayu oro tinio speaker mohoday ni khoktibo khnaka kubangma tinio 3 din basonobo khnaka kubangma no development ni khetre kok samani kintu othocho taw ani onekta jagao Ganganagar kaisa electric power onekta jagao takbo list na kanke sabimaya যেমন পল্টনজয় পাড়া শিবদন পাড়া রাজদন পাড়া বাটা পাড়া দন্তি পাড়া কার্তিক কুমার পাড়া অনেক বামা গঙ্গানগর কনস্টিটুয়েন্সি ni bisingbo tabu jorabo current sogya ko onekta jagao tongo same amte haino lamabo bangma jagao sogya ko tongo ingange abuno tini sana nayo o je road tui electricity omono je jagao chini PMGSY lama je onek somoy watui tabu thangnai bochorobo watui ni kar watui impro রেশন মাইরং tlangmai angai রতননগর হাই বগিরট হাই দলপতি হাই বরগ্র গিরাচন্দ্র হাই বরগ্র বড় রেশন মাইরং জানানি অসুবিধা আঙ্গু চিনি সাব ডিভিশন ম্যাজিস্ট্রেট সাকাঙ্কে তোমাংনে বড় কয়েকটা ইট বসাই দিব লুই দিব এরপরে খাঙ্কে লাভ সাবনি যে আরো রাং তংনাই বড় নিছি হাইনি বাগা আং গভর্নমেন্ট অমনো মাননীয় স্পিকার মহোদয়নি বিসিংতে আং যারা ওর department ni je tui phangrongna ang srinamo chungo omo tintano lama tui kareno kisa Mwkthang bage engkangke abon te kisa sabine tabo ektu kisa sikang chini MLA sar bisukitu kisa sana saka PMAY household borok bangma PMAY nokma mani khushi chini Dumbunnagar RD block ne bisingo PMAY nok manai household bangma abuno ang sanamo song o lamani karonino same borok abo lamani karonino it cement langmayani onekjon nok kahmake tangmaya engangka abuno abo bo same related মাননীয় সদস্য please additional more sir we are new this one that's why a little bit we we cannot speak. No, I am not. I will try. I will try, sir. I am sir. not denying that you are new, but please keep yourself in time frame. And can I take a second? Chini hospital. Sastro and Chini Joto Nangkung money. Abo Joto no Salayo house. Tinio Chini Gonta Tisa Ani Gonta Tisani Andero Raimabilini Andero Tinta Chata Omotongo. Tamne sub PSC center PSC engkai je tongmani abuni bisingo onek staff kom staff tinio roshabari hai 8ta bisi bai kaisa hospital abuni bisingo matro 2 jona doctor kaisa suti thanga angke tai kaisa se duty ngangke patient 8ta bisi nawe kaisa hospital PSC hospital bo bahai ke bo kabar khlaine kuno sumele doctor no sagange doctor bahai ke ang kabar khlaine madam kisa omoni tuibo department no kisa help khai di doctor nije request mak layo engange Ganganagar bo same Ganganagar kaisa interior hasal গ্রামাঞ্চলে বড় চিনি বেশিরভাগ খাঙ্কে ম্যালেরিয়া গন্ডা ছড়া খাঙ্কে পত্র পত্রিকা নাই প্রত্যেক বছর ম্যালেরিয়া ডায়রিয়া আবক সব সময় খানাও এই আমি বাগে হিংকাঙ্কে আপনি हिंगा हॉस्पिटल बो कहामा के डॉक्टर करे कैसे प्रेग्नेंट बुरी रोग नो डिलीवरी खैरानी कैसा डॉक्टर कहामा काये कुनो सोनोग्राफी कहम करे मिशन कहम करे
हस्पिटालो हासल माने लामा हामिया 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर नि हस्पिटालो फायो डिलीवरी अंगनानि कायसा बुरै डिलीवरी अंगमाय आंखांखे हस्पिटालो डिलीवरी गंडा टिसाव डिलीवरी अंगमाय आंखाय बरंनो बर रह कुलाय हस्पिटाल रहरो कुलाय हस्पिटाल रहंखागे कोनो समयो कुलाय हस्पिटालनि तेसा जीबी हस्पिटाल रेफार रहरो थांनाय कয়েক दिन आगे कয়েক मासनि आगेबो अन्ते हायकेनो चिनि बुरै डिलीवरी अंगमाय आंगै अनेकजन साबै बुमाबै थैनायबो दङ हायनो बागे माननीय स्पीकर महोदय अमरबो नि स्पीकर नि दाराते अमर डिपार्टमेंट ना आंसिरानाय इंगेते गेसको ICDS center अमर लास्ट दिस द लास्ट ICDS center थांनायो चिनि MLA सम चिनि MLA सामुनुनि छम्बुलार जे कक्साव अबुनि कक्तिये चिनि एडिसिओ तिनिवो ICDS नि पावर मोहिनी साव छयटा काम सामु कामा खलाया आं तिनि सानायाबो न ओ जे ICDS नतिये आनि अरो रिक्रुटमेंट अंगमानि अनेकटा अनेक बछर परओ अनेक बछर पर तिनिओ आरो इंटरव्यू अंगमानि वर्कर प्लस हेल्पर इंटरव्यू अंगमानि परेओ ना आरो कुनु डिपार्टमेंट आरो कुनु जुगाजुग खाइबे आरो आं कायसा लोकल रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै जों बारे बारे मा चुखा ताबो सावो जे आरो चिनि गंडा तुइसावो अनेकटा सब सेंटर AWC सब सेंटर बद्ध खाइमा दं कारण ताम कांके 60 বছর 8 বছর তিনি आरो सामुं खाइ तंनायरो ओ इंटरव्यू अंगमानि परे बरनो बातिल खाइये ति कताल ना खांके सबस्टिट्यूट हिसाबै बरक 7 বছর 8 বছর सामुं खाइजारो ताबु बातिल खाइये आबो समस्या चले दङ डिपार्टमेन्टआवबो जानुखा हाइनि बागि डिपार्टमेन्टआव ओ जे डिपार्टमेन्ट तंनाय मिनिस्टार तंनायनो स्पीकर महोदय दियाते सिनामो जोंगो ओ आनि गन्दा तिसानि जतो सब सेंटर जे बद्ध तंमानि आबनो खुसनावै जे तामु समस्या आबो नायै अनेकटा सब सेंटर ताव बद्ध दंगो ओंखाय अनेक 46 टा बोसोर सब सेंटर इंटरव्यू अंगमानि बिसिंगो 6टा जागाव ताखना अपॉइंटमेंट प्रूफ खाइजायाखो आमतिरबो नायै थिख्लायै इमिडिएटली हामाखायै चिनि आरोनि सब सेंटर चलेना बागै रिक्वेस्ट खायो ओके प्लीज ओंखाय अमो कक जरा कमबा सानातो ते गोमा दंगो जरामा जतनो जे एमेंडमेंट बिल नि बिसिंगो जरा कमबा सानानि बिसिंगो साबामालिया जे सामानि न बिरोधी दल नि जे चिनि एमेंडमेंट तै फेमानो और जो खाइनानि हिबागै आं कक रि आनि कक अरन पारिखा जतना हामबाय माननीय सदस्य श्री नयन सरकार महोदय